kay mapilaan ka na imong kalaki. March 15, 1621 adlaw kadtong gituli si Magellan. Law gabi iyang giunaran aron niyang tuli dali ra ulian. Dihang nagsuroy-suroy na si Magellan, nakakita siya babaeng tigulang. Iyang gipangutana asa kagikan ug iya dayon kining giamungamungan. O Magellan, wa kay batasan, akong lula imong gipangkan, mamatay ka dinhi sa matan, imong kuan pagapunggutan. Dihang daigo siya sa karate, dinha-diha siyang natumba, iyang kuan has kamutugan.